Timele mi don do kuro mi ton le mi na ton do mejile no mi ton jo amoju mi de bo mi no ndo ko ni mi do fudun jo amoleji mo ro po e kayin fa do to mi to me fele mi no ke do ni wa ne le biji mo mi na ke mi do o to fa ko do ku fa ko ji ite kayin to fa ji ite kayin ku fa ku ite kono kan to fa ko do ku fa ko do mi don se po ohun no kan khosu raison affiche aussi couvert ben na mi nu ku mo je o ku fa ko do to fa ko ji yewe ino yiro do to vile do ke to ko nu finayon no kan sans fiso e no benesia igba loji to kon la we meton lo me to misrete se kan me to kuru passe igba ji bo yin do ko to no ga tro pe to de kale to me nu de jo amo to fa amanu wiwa de duna nu se aliji me do ko to no so zeda iton apunde irodo biskeli ni e do ju bi si won ma o ton boyin sinse de jo to mi mesele sin aliji we wa gbon yi won pe lo me complètement ido to fa ido ko fa o fa jan yi amo edo fo gbogbo nu de irodo to fa kinkan do me hole na kan to fa di de to alopade ji for example na mi lo ta de mi igbo fe idimo edo keru to lo me abi oji ma ja abi oku ajiji wa to ji lo edo asidan mi dabla le to ji jo do to ji we me ko le no pere onu le ta me podo ete si we ka to si son bo ji ma je ji ku ma ja ku ajiji to ji yo ko funfun le to ku asidan hu kan we mi ku mo le mi ku to mi mo we me ko le no pere e ma ka ndo e no pere do pegbe na pere do to valley to lili ko to home we me ko le no pere we me ko ka ti e do ko to yo me ko so to ta bo no sen go kana yo bo kono fa kan to de sita me pe bo eyin beto bo yo fa me de o fa na ka fa de to ji di mo to e gbele o la se godo do nu ko le ma we me pon science géomatie lobo egbon mo to mo wa bo to bo le to bo mo ko je me na yu lobo na science we tewe to di jobo nu dabla ile to di jo to me ina di dora ina no fere wo me hole na pre ina do bude ja lobo na de me ora jihan eton mo do fo eton o sa ni e ka san to me no mi o ni jiwe ma ja ji no ja ni jiwe ma to di ji no je ni ku ajiji we to me accident nu dabla ile we nu le ko no ko e o fifa no tin nde yiro do to fa wo ni ko fa o fa jan we yin ka do fu gbogbo for example the day mi bi o pe medi ina kan du teju e no to benesia igba ji to ko eme bo fifa tin to jijo tin ko fa ni ye o su gbeto de ka so gbeto mo na di do na gbeto e do ni amadi do na ko de ji an ko du de ji an no to ko lo me to do mo dagbe de no ato nile mo to ko lo me ni akaka ko fa de ejura bi o ko bu toro abi edu ko lo igodo toro abi ejura du ko lo akabi ro du teju emi no to ko me ojijo tin vino dagbe asi no dagbe apo ma gbadu na mi aso mi ton le yi ari ka ko fa nde iro do ko fa ni de ja no to ko lo me bo dagbe do tin ana ibu na ka iro kana to iro kana ko iro ka do ta me to di iro ka do vi me to di iro ka do hoto me to de yin wana ji hoto che de yin wana e du teju e ka no to ko me bo dagbe tin ne bo ko to no jijo e me de gbe agbre di bo cheje na yo iro ka fara hoto me to iro ka ko fara no vi me to iro ka ko fara me me to de yin gbe to me to ni aji bo kono to pegbe ana ka ko fara ko ro du teju e we no bo dagbe no ko lo ma fon gaji the reason dem ni do ko fa din na o to din e me dada do president je na ka abi o me ko de je na ka ni ayin wona to to de du ko di mo je ko do to wa na ka ko fa na to to bo nu de te me na bayi e me de mi me po wa no le di do president ji ja me na yi kwete yo so na president de ga we ra ko fa yi no par exemple di yo ka fa ka ti ekeji o ka fa ko teji bo ka fa benetology du teji we mi no eme na se igbo do iba ijira ka gbon to me bo me mo me de bo yikwete si we ko do ba do to ma yo to vi mo no to gbe do nde iro do ko ifaro wo ni o mi na se me hole no do nde do kamasa e so fo nyina wu amaka ni ho se ngaji ni
nous de l'autre à Kambo Masabo, mais on est l'autre Kamasano et oui. Nous voyons. Dans le Kanasa, ni à Kambo Massa, à aussi, normal. Nous de Najo, à aussi, Wamakabaï, et à son bon Yauka, à Maoka. Donc Kamasama in Dagbedi, et Kaino Sawe. Gros monde agbe o era chera mi ho se cambio me tole yen e ro to vile do kento ko no fina no ga heson afisu bo no benese igba loji to ko bo kan lo to mi se te ku pa to lo me bo yin amanu wa to fa kan to do dina mi to bo so yin no to no ga to pe to de ka àlàáfíà ton bo yin se do ai to agunde ro do bi si yin ma o ton bi ske lumière de Dieu to gbe lo me complet no ouvert to ku pa kan lo me. Alors quand tu es en 97 09 55 39 95 66 07 21 il y a eu pour quand elle est bon de moi dollar oui bon falidi amanu wasilidi vodou nous met c'est doigt mon mi to laisser alidi ala c'est réservé ton mono po hono kan po fon alambe edo aklomi se tisi kanme ede su do horo mi do tofa ji chobo gbeto kana kan tofa ko do pe fa ko ana kan tofa dandame adona kan ko mi ade osin ofa lo na kan o to pon la to si ofa ho chona kan to osin ofa e ndo mejile de no ple lo no kan fa fi do po ndo mejile mi kan fa to fa do fide e mo ya vodu fite to kana do nu bo fite to kana bo aji no to na mo fi fa yo hono kan po fon alambe ina minu ku mo je mi ni le obiji noyi on gang pour fond à l'ambé do miserité à beaucoup tofa fa nous vous voyons il m'a une gros tofa il quand il a quand tofa le binu tofa ma doit siko à mon coup fa et doit siko mais le non quand nous les yolo pas oui non il noté kaka bo wa odo kaka bo ko pe de ko pe yo mois de décembre mais dans le décembre bon conseil do ko yo de mena bio donc ero tandamero idona kan ko faye tata e chiri le no blo bilan donc ko fa e chiri bilan donc wa cho de mi do kan ko wa si fa beaucoup de gens me kaka dagwe de me alo plus que de me kaka ko fo e ro ko ko mi mo se ko de me mi ko mo nu de ko joro ko ro bo mo nu de yo de me de gbe de me lo mi e ba san lo ko tanda mo de san bona kan mo se ko yo mi jambio e de domina dro ko mi minambio ko yo de me na bio no dro on do teji mi no ko yi ja do teji mi no ko me no bon kado go do akwaru ni wa no bo mo tana viro dagbe wa sino no dagbe ya bon on m'attend to koyo de mi diro bon boko les enfants na pe ko fani mu pour en si fade bon dure jayi ina point bona ta foto bona san de kai mo ko falo ko do to fa ko mai ndo ko tro ye ka so yin no to no kon yime ye so yin no do de mero koko to ko fa kan mo je na mo kan ko fa to lo ni donc fi de ko fa ko do to fa ko e ja no ko ngiti ni wa chu ka don lo to fi re to fonson o to e fonson ko lo ko bi khoro ko me e to son khoro ko me we bo je ko ji boa je koro bi bo fonso koro bi boa bio to pour la vie de koro mi you know village ou quartier donc les to beso plein va bien arrondissement bo to son arrondissement bio commune les to son commune mais un département boa tout département boa bio nation donc fui to si ho e boni donc ni fidi embe poko kakoto ko fa ka de to hoeto me poko na khudeja na khwede mi jona bio bodo khwede me ya bio kan beto lo poko représenter to do me lo po me ato me aton no body ye rien ya ndo ko lo ton lo fidi de délégué me lo poson
département bo dégé me bon département bo yi me attend avec me trop département trop to lo avec département où il y a le domaine de ville mais où il y a na kendo to lo si ko na me ko il est député de l'assemblée donc we fa to fa wo e be son khombelo ko to me kaka ha tondo beneto benu na mo jabe den do wana do to fa ko do pe fa sin côté boni yima sin gano o fa to pour la vie de pour to makam bo sana bona e kam beneto complexe fa bona sama wana mo mi san to fa eni ro bible tamo e te mo ba na wi eni wo yima san ro ba na ta nous sommes en total to le gba tewe ja vole gbe to le gba gomi to na dun bo mi ogbon ton fa ya kabi ogbon ton dun ba gomi ton fa kan ni ton le do dun ouais ajawale ndo fa donc nous yoro to fa di nous yoro to fa e beson to pour la vie do poro pomen ka ti do poro na kan fa to bo san do ni mi ko ganji mi amo to lili maman to legba to isan to dan to kiti ogbon to lili to fona ku ton to lili de mi ka lo san mi ka lo kan ogbon to fa mi do kan ogbon to si o fa bo san to bi de fi to lili mi to singa yagba engaya to legba mi to engaya yagba engaya to loko mi to ejuro yagba to ogbon to na do fa a hauna mo je fere o ganji bon se do fere ganji bo ni ye bere bo to lo do po me kaka idoro ni ma te so kan bere fa be to fa be to lo fa ni amoye ma fo gboro ko ma bo me file ko kan fa se do bere do lo mi ko fa lo e ma no mo yo ko bere kon mo lo ma so bi do de o kan fa lo to lo ko ri ya fa pa no so de kan fa ni ndo e sa bo il a dit bon il a dit deux loko ajaton wa ni agbon ya mo ye mo loko to teme to na igba wede mi makana loko ko de ko to ko ka won loko ko ton ya gbo se loko de ko pombo aforo ba yi to yo na beson to ko bo de mi ko be ku dai ba ko mi alo to bere to fasi mi na bere to fasi to bere to fakan yo no kanto to ko minute mi to mi certifie to ko dai me ko mi to le ko kan mi certifie amo wa ko do kan mi certifie na no ka bo de pogon te pogon kan to fa don wa pogon ka don kan to fa yoro sin to de we adokun de to loton we bo mele ko be u ku me ron do mele ko lo anjo fundo to fa kan bo anjo fundo aforo me ko do fa horo popo mi eno sin to de to ko na pe vi mi ton ngazi village ko ni richesse de village to loton village loton you know boni ni do jino kun mi po ni wele mi po iwa grito ina kun wele mo bi awo jawe ata apado ina kun bo ina kun fi to kun fi ma kun fenye ma si didogo branzi wa yaki bosa de zi wa yaki bosa lo akwe ne lo de imulo u ya yiro bokono bona kan falo bona kon avo de ton lo ni eje di dogbe to le balance ngai to kiti ngai to dans ngai donc to asikwe me ajuro amajuro au jo funde meni ena chena wa ya imasi gan kan fado bene to lo complexe tamen bona wa san bona fa mele kwa do de mi amando era de ka kan bene falo mi me ko jo funde me mais ne bien na ko ba do san falo de le mi no se lo mo ma san falo bon nda kan ma jo oui to dans ma quoi de me quoi dans mo bi il a béni tout le monde béni toi donc erreur le côté de son to wenu il m'a bête to fora lo kaji bon mais dobo comme dobo ton on a veillé pour agnou de mondo village de Poroko kafa do sage de ton la vie il y a un village de Poroko kan village de pas tata bon to délé aussi il a si abi to grédé no polo le il a le borai adok nous ne lo bodo sang avant to lo to ene wana fa wedenu misrete fato misrete kan misrete fa bo pogon fa bo san tamen fa bo san abogo fa bo san me pokato misrete to no village
arrondissement pour nous pour quand au sang bon c'est bien nous arrondissement to fi kande comme l'autre vivo budget money we comme mon budget et bien non to obon to be complet comme ni no me o nous da quand ti jo me ka jo friend mon to ele lo si fi ma si da to mo ko da ko ba to le bo meton lu ko kan to ko go sang bouton donc we nous comme les pour il veille comme les pour sang il y a plateau il y a plateau le pour il y a plateau le pour ne bien faut tu me sens bon ben il y a une canson to mais oui sans voler les pour voilà donc ni le mo il y a beto fa ki yes ngambe to fa ki kadi bonato bon ngambe to fa ngambe to fa ka no ko son attention ni ko no fu bukara veille bon ni no mo il kamusan pour plateau il m'a dit enfant au camp to fa to gbero ko ba be mo solution to bere pour quoi il le be choba to ma ko bere to biawo donc village de Kokora Kamusan arrondissement de Kokora Kamusan commune de Kokora Kamusan bon maintenant bio départemental bon département de Kokora Kamusan do bere mairie de Kokora Kamusan santé e be le département lo e je fi fa goni département fa ero Oubeka plateau kan les polaires sont quand même pour ça il m'a dit beaucoup on y a quand benen fa benen kufa beno fani do benen tayi ko horopo bon vie de éléments donc mi kawa kan fa horopo meton bon melo ka do fi on lo ko vie bi ko yo nwa o ka do asi aton ba si aton le bi yo nwa bon me papa ka pa na ho eton bon fi ka do beaucoup de ko edin bon ma se do ko se do ko lo me ba bon do san wa alors je ka ma ja o weson ini mi lo mo le to fa ka bon ina gba le ta fon de ko do ni be lo mo ina ko to san bodu na be to imo mo ni do san fo to fi de kan fa e to ti ro imo mo bo na gbon to li le ko pátápátá ji ma gbon to le gba le ko kan bo ran gbon to dan le ko bo do ran gbon ka era bu ka ba gbon village ko ko ye ka na bo no ko ma to we bon ko na pe to no gbere kan wo so ni ya ogo wo lo to na bo veille bo mi do modo village do na kan to fa bo ensemble na waze o fa le kan na do gbera chef d'arrondissement c'est bo na mais bon mais na mi do modo to comme ni mi to yo kan o san ni da gbe de mele o wo do modo kan o san ni kan o san àlàáfíà ro wa akwana de po les ponts à vie mangba de po alina ton il faut tous les pots dunu ati po kan po dunu ala fi anti o ko fa o di be lo mo eteni wo ajuna bi o ko yo me bo anu ko hele mo do pom se do ko di yo me wo en ko fa kan donc e ka be da lo mo do na kan jawe me ta do puru na kan fa me ta do puru na kan ko fa to tanda a mon fini lo mo ato me pate we ndo mo do ete wedenu to fa kan makoto alo dagbejia ko fa kan do alo dagbejia wo ran fe do me mele post na pe go kan me mele post na pe go kan ko fa alors que go nu mele ma kan ko fa ti bo ka to lo me bo to lo ma so kan mo so san donc ni no wo te yi ni wo te so kan jawe mo te so san jawe bo to lo me atanja go Messi na je bo je o si ni ma fara me lo ma fara voilà moi quand vous savez comment ça donc mais le pour na quand vous faites dedans bona kana vie bona kana si wa do da ile mo ite ile mo tofa ni mi ko ka bina mo tofa je mi ko fa ni mi ado lo kon ni mi o développer le popo de mo amoni mi ado ko mi mo o tofa ou ya ko fa do ile mo agglomération le popo na che fa kan manger 600 ji boran tron boran je village de Koko manger arrondissement de Koko manger commune de Koko be lo mo nous mi manda wero o je ja do ko le beni nous e do ma do se do me lo mo fa de kan ti boko do kikanda yi nde mati wa so a ini ya améliorer bi mi ini ko jirado ini ko me conseil ou do mi le te pom nous bio ni te ni me lo mo de me ko le ko do bo ko no ni to mi sidai bo maka so ato duba e yin tam
donc akpa ko di makan na akpa ko no makamlo mais c'est dans le con na to fakin kan abi ko fakin kan abi o to ko la visi fakin kan abi to alo pa gba si fakin kan ini so yoro do bo financer ye ma te ko ha so tablo de ko be bura e bono wa ni be lo mo yina gbo mi ko bo yi ko disi forcé we yina dis bo san to bo kan na to san to e me mo wa ye ma singa kan bene fa ba lo mo san ba lo mo bene to fa sans que to vi ma di so to vi ma di ko de me ba lo mo mi am fa na mi fa donc il doit mettre de sorte que coopérative de la tibo na jo ko tanda il doit ko pe mele ko na jo fundo lo be ko do dinam e ne no ye bi o to lo mo yi ba mo mi de bo gol mi na na ibo de mi da bi to na to bi to fa ma so asiro mo ito avos ni fakan ba vosan jo kan jo afama dita mele ma jo fun de me na vola da no no ikuno gan po fun ana be trompe to de calafia to visite si to me ha beaucoup trompe e ne jo amo si ale ji u ya me so de ga mo ro po mi do se po bokono ataklu no eyin o fakan to do koro horo tembe ne culture bo me da ho de suna me kunu kumonje to fakodo o hui fakoji bo do ka jaido to fai kan wa ine yo ena mi kimeto kanji mo me chile mi ni madoto yi nyewo eno yirodo setonji ado ataklu no bo ni fakato do dinamuto bo fa sin ogbe ino se son mu kimeto hodoten radio Benin Culture nzo we bogi no to na agasa ko repodo nto medali nzo me atoto na konaseb to département we meto era kera we bawo to mitobole wenu aholu de to fingi wenu zo to fakika bono pon otude jiwe okwero eto nano o ebio afosi sande yenosa mina mo dele no atingo eno bioro ira ploto unye yeno wa no edoha o eu de o consento agasa ko epole o yeno a no sabu a holuton yiseto bono a pri o kunta de no ya zoro bono yuale ele no ploto ono wule avo ono inu mira kande to tro menole iro bese a holu weno degbe pedono yin to fa kanto ni do mo to mi to bole wenu home we yeno yito a holu de a holu weno do ha me agbago gan de pachena tito monkoton usinwe aholu na ni o donato bo wona do ha mede bokono menu mede no do ha aholu na do ha mito akloga de mito numeseleto tori ni yedo fa no e kafa do konto popo do numesele po wo ka yin meto de pachena numesele de yedo to ha era to ha bukono le o bukono ene weno kan o tofa no yira de bukono po do wejize we ho we nota ze pantono uni wa yin 4.4 no do o you de to obese son zojage sin ogbeme bukono ene weno kan o bukono ene yira de otu yeto mo potom avode ya pare ko bio yira le avosan le bera ya fore bona san de wejize bio yira le bo yira ya fore santo amo egbe idi to holu de ni to bole to lole ye ma so ato o de eno yi gbo kweji ye ma so ato mo lo da yi ogbero ebo awo
bon nous no savole e ma yin no e no je to kla plan we podolo mi moto egbe ni yo vo hol we do akele po pata yo vo hol we siwe hono de yesinga yin no go to wa kweji we baite but me hole kan do de ko ito teme iye to nde bayi do ni adusi we mi do bayi but vile wa ya mi o do bayi e la che we de ma to fu ni do amio e ga ito to bayi bo fi de na no temi to me wa ya adusi do bayi chiche ni na so to li we no e mi wa to fa kan to gbe ni kweji we mi to kin kan to gbe ni e ga to kin kan to kweji nwezo mo ndo dodo de mi hole ko no hode bono dodo nwe yin bi bayi bo no bayi bo ye ya du si mo bayi to wende mi hole ko no bayi bo ye ma bayi do de to hole bayi do chiche nyera to li o fiwe mi to wa le pe ko ma so be ko to bole to po amo me ko le po e irande songo me pole poe irande no konsongo me pole poe iragbe afo eton made dile na tume no tandame bo irande to dai ni apon mi to pole dai onu ejeko e ma da na ibo irando egbe ni mi to pe gbe mi na ya zo me da ndu osisa awa ga kambiro mo na ya te ndo da ndu ara ha ndu je mi ka so to alu to pole tonji o khouveni mi wuni mi na haundu bonazo wa tobole sin onu aparo le kwele ni no adusiwe do bayi bo mi wa mo jibu ya mi do bayi chiche nyana e me no mi na le nwen ni to e man de le mazo na deji to egbe ni to holiday you vote de do mepo cho bodo a holiday mi tobole to so cho do me po e do clo to holu yo voton clo to holu yo voton o ga do asiko woni do eno ejina asiko de e mere bo so wa amon die de tobole to ye no eji kaka bo no wa indo sere no inza do la meto e po do la yin pinto jito de ga do kin ka bo do egbe ni kweji we mo ko lo po o je e no ka waka to mo to bole ododo mo ni adusi e to no bayi bo ye ya mi o to bayi e la je ene la so ene chiche to tanda amo mi so pon o me pon de yo voro bayi do moto go bo so bayi do keke go me pon de bo ni ado no ko yi aso pon go do na mi pon no la go do so ga ndele mi do jijo do bo mo ko yi mi pon mo enele o fin do do mo de tobule no bayi mo be o to lo do ni fi fa na yi mi so fin do ne ro po fa ne Yesu de dona ise to sin azo ato Yesu de lo fune ni agaka ko fara de Yesu de so do bokono bo yin seton ji ado atakunu Yesu na ka ko fara de ro popo he na ka ko fara de to fa wo we me po no kana de ko fa wo di pon hontonje o vi pasipo de do hontonje bodo alochime ngaka kwefa do hontobocheji bola polo to teju engano bodo bi okwe yolo membo ku igbe aso igbe nwe nkopo to kwe di emerole na do yimi mototo kwehime aloteju enano be ado yugo mona o kwefa e kamero polopo kwefa gbonbona tofa kwefa di de mi kanto o noten de yin fi aholu nami miu joamo sentole to we me jeme be do mla we sia jeme bo mi no kanto o pe yin alun sin o so yin alun so bo ka no nya za o to joamo le popole posi afo you no so gbe you no ka pe ro si o fa
ene wa mai otofa we fa we mi kan bo we fa for the to de mi san we fa mi kan bo tula gasa we mi kana o joamo sin noten de na mi bo mi no ro noten lodo mlawi noten 10 janvier to mi kan bromo tula gasa we mi kan era o de salmo ife boronchi era o polo mi to le ni mi na go chirele e ga do to tula gasa me era asikolo ena dio we mi no mo bo eno yi bo to bule we ni era go fu e me no we ma go ma e me no ji to na go ma ja amo sonde me ro mo tele yela iba ko to so mo mo sonde fu me ene o yujo wona so ni o jawon de no jawon hasa de no mi jawon be ze so komele me no da kaindo e no to podo me no to hinde me jawon era so to we me eta indro mo ye ni do na o vino le ni to du vie to le vitolo so ni to du vie to le to le iya mi to le de o me yele do mimo mi le mamoy tori de yiro ya mi to le bono do haba e bono do yin ko de yiro bono do aseto le me yin ko dagbede ya mi to le yu de mo kun je fide no kun le po mamu no je yela do ache to kwelo me wezo me ve kwelo na bokune amo me pon kumela ye meneno era nyo mo emina gbodu o azontewe ya azonde me era gbodu kabus ka era kamasisa era kamasisa kwe tewe do betosi do egbe ni gbo mi na gbodu kinka sisa mi ga ve mi na za kwelo awuye afoyeye na tula gasa eso do dilo yo povu ni simeho na fiji tole ni pon vie to le do kwegbe fiji tole ni pon vie to le to kwegbe to le vide ma pon to kwegbe we yin vide no camera menwe ka jewo hem teme yo ka tron yi ka pro da iwe yi ma ja enesi do o title gogbe na me lo polopo ni pon vie le to kwegbe obile ni bono ya wi hodi mewenu to tula gasame to liwe kana kokoro podo gangapo tula gasawe kana kokoro pro gangapo wenu ye wa bebe ye hoton novi ovi maji ye ton ye ifawe ye kan bono mo tula gasa ila fo ye ransa ganga eba san koklo san ngbo de eka san avoid na to na da koklo be vikiji koklo to fiji koklo viki evena ganga le tedi emi le popo ga ifara go be na le bon wo to ai bon fi zombo ganga wa no koklo boni koklo do amoro ganga ma za emi mo we yiwa koklo do ai kinka to nemi na ba bumran no e gluto ganga brado glui bo mi na do mo fie ni tole boramu to wa vinu we yo adona koklo nisa so pe do viele we no ni ganga mo e ma anyo do koklo vie we zo mi na mo do mo o we dai e gbe tin lo sudin ni koklo ji fi na me ba tin do mo koklo de ji fi mi na mo koklo viele boramu za e don tinkole de non dosa fait et non dosa et non tin bon do koklo le amano ni lo ganga te ba ji e mo ni lo mo koklo viele tori koklo de pepo do ni jivi e mo ji menele ene wezo e do ya do mo kweme mi la do fe do mini bona do singado bon atanu atolete bon yema anyo mo mi ko fune wa ni eze ko fa
dote boa pon we to fado iramo do to fade ka to faro e do hodo e go so ne lepoji we do hodo de ka ka kwe fa iramo we kwe fado iramo pede to fa me dada iramo pede to fa me to li to fade ka do kwe me e ka lete aibe ero a chefa to bono a chefa ko beton e rande we podo de bono ton ero foto da ho nya ko wora do ba ho ma mo ba asie da kana bo yisi sa te wo su ma lo mo sa ezo do ho do ya mi to le bodo lete ayi be me e ga do ho do asu pa sipo ni yima ze ile we da ide le asu na ju asido e me yera ku e asu gbigbe ira su to ko yime asu gbigbe ira su to ko yime mi ga kon to mi to me non de ya su we gbogbo apegbe yezo susu gan awelu de hotere yezo susu gan non mesi de do ho glona lo polopo me lo polopo to le bo de ga su do ni fa de mi so akani do de ja iko do ni do mo no asu beto e na so asu gan wezo na nyon le ni dai ko me bo nyen do mo nyon de do asuwe oyi de do tane oyi lo mele magando oyi lo ekolo bo su lete aigbe ni nyon de to asuwe bo sun lo po we no avode to alikani avone ni pon ya we sa avone apalopo avone ihope wugan apo fode tunga to pon ya we ye bo avone beto alinkana nyon de to asuwe bo ino mo sunu po no ko avone so alinkana me ka ino mo e bugno bavo apo fode apalopo bo me sunu po no avone so bo nimbo yero mo avone to ma ho pone apalopo wezo na nyon do mo fide pepe de mi jagba no fi olo anyi mi to afonu de wejayi tori gbenu evo to da ho edo ko nya siaza bo mere na nya kolole yesin asiko do wo yira do wa e ga odo na si do mo mere na nya kole mi le melole yeja e ba do mo ndo ndi we no yuwa era jo lo to pe lo gbe wala do dasina mere na nya kole ese bonye do mo asamu goto 18 nyira zane gbe nyonu tasien to les oze Canada zen buze Canada zen buze pe bodo Canada aswo mena wa zole na aswo le mele wa nyira mo ha eso kero o ne atoko e bere mo ozo to subu rende to li me mo to atoko mo no haji e da kana bubu kana to kan kana de bo mele po no do kana lo di bo no to li no da kana kitengbe fidere sa kana lo te yeno no te po me dro wa we mbo de ro dida kana lo do wenwe me nanya ko bula do wa so le ma mo sin e gbo iwe e be na so de o to da ho jiro wa so lo gbe nyon de yan si e da kana we e de do si satin me le ko te po na do zo kana lo do atimbo de sa de yeno sa kana lo te akala su do atiloji de zo kana lo akala su nyem ni do kana lo ji ni pon mi de nya klasu to mi pon de singa nu ndo wa klasu nu nda gbele no e gbe wo be so ato to ko ya klasu je ko ena nu mi ni no mo kana sa hoto le po ho je le de bo ho jo kana hi go to wa ku ho jo e gbo di o kana lo ko ko me o je hatata wa ipe fie du lo do sa gbe lo mo lete ayibe ra chefa to pe a chefa to bomi ra chefa pe beton we na de we podo de bomi to ero to da ho nya ko bora to ba ho ma mo ba asie da kana mo si satin e ma so mo sa ezo do ho do jo amo si alioji ra chefa to pe a chefa to bomi a chefa pe beton na de we podo de bomi to e do no e go e mi na gba do do mi ojo lo to we gbe we podo ai to hontoto koyi nui nana mi dagbe adokun jido
nous y permettons si c'est les pots l'autre peut bien ni ka jodo boaito konto tonton yi konto tonton de ira kon ayu mi ton son mingo bola do pa yu devosu ou ko mi do yi e ba re mo achefa to kwegbe de achefa kwegbe ton we bodo de gbonu ton nu e kon ya je ibodo la o bodo o fifi ara yoji bodo wo lo game yi awojo lo to kwegbe agado de to kwegbe na we ton we de nya togbo eleton de sin yukosio ate de nya do de gloria te bodo yi ando eton we po do ototo ko na do na to do to na mi to de yin sisi lo yo ko eton Pakistan ki o matana na do ndi lo togbo na proko da mi da foglo ni mi so to fifin do mo lo na aliode njo amosi alioji ni ren ene bodide e to lo ho go hello bode pan bible de to joamo sha yogi lo lebo imepo joamo konte imepo voduno yin mepo ono mi ni kani leson me na yini modo aliode yin joamo egoje aliology ni yeka ofa yino gwaro na avose sarole na yino savoro to le to no mo to bidon to gbe na to le se ga no taran ele nu wa mitem ya vivant tonne na chendo pour miton let to fa ko do ko fa ko ni sedo yeme yi bu kono amanu aton do tin tole sin onumene Africa Affairs Web TV semele mi bu do gbeji ni mi